Tap-tap sa naong duko-duko human masapon sa gikasag bypass operation ag duha ka mga batanon particularmente sa may Proc 17 di Ciudad sa Valencia. Ang grupo sa CDEO kung City Drug Enforcement Unit di Ciudad sa Valencia sa pagpanguna ni Police Lieutenant Christopher Ibanez sa pagkamanduan ni Police Lieutenant Colonel Brian Panganiban Hipis ka Polisa di Dakbayan. Ubos sa pag-abag sa Cadsot City Anti-Drug Special Unit Team sa pagpanguna ni Police Major Adrigados kamanduan ni City Mayor Ami Galario. Giabagan usab sa PDEA Bukidnon kini nga mao nga bypass operation gagikasa nga may pagkaduko-duko og tap-tap sa naong si Manoy nga si James sa Warren Banyado 26 anyos ang panigon taga-dagat Kidabaw og Lito Ministerio 25 anyos aga panigon nga taga Lumbayaw di Ciudad sa Valencia. Kuha gikan kanila ang 5 ka mga sasi sa ginadili ginaruga kung gilas pangalan Shabu, usa ka tunga sa sako sa termino nila, usa ka cellphone o usa ka 500 pesos bill ga bypass money. Karon ang ginahimo sa to ang pusher buyer mo ang pagbutang sa mga tagging para sa pagimong marking o pag-inventory. Kaso ubos sa Republic Act 9165 Section 5 Section 11 ang pag-atubangon ini duha ka mga batanon nga suspetsado.